जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ने आज एक बार फिर, वैसे तो हम हमेशा ये सुनते रहे टिका खान साहब कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक दौर से गुज़र रहा है, लेकिन वाकई अब नाजुक दौर है, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग है बहुत अहम इसलिए है कि माजी में सब कुछ हुआ, इस मुल्क में तमा भी आए, इस मुल्क में सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि इस सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा फ़िज़िकली हमला भी हुआ, लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की या करने की जुर्रत नहीं की कि अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की अदलिया पे वार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के साथ छेड़खानी की जाए। ये जो सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद कि जब आईन पाकिस्तान पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को और फेडरल और सूबाई हुकूमतों को कि जब असम्बली टूटती है तो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करना है, ये ना मैं कहता हूँ, ना इमरान खान साहब कहते हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ना कोई और, बल्कि ये आईन पाकिस्तान कहता है। उस पर जब सुओ मोटो नोटिस लिया गया तो रमज़ान के महीने में तरावी के वक्त में स्पेशल इजलास बुला के आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईन पे वार किया। इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पार्लियामेंट के कंधे पे अपनी ख्वाहिशात की बंदूक रख के आपको हम सुप्रीम कोर्ट और आईन का खून नहीं करने देंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स होती हैं, यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हम सबको पता है, आईन में तब्दीली भी होती है, तरमीम भी होती है, लेकिन उसके तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में कमी करने के लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत थी सुओ मोटो पावर में, और आपको ये सुओ मोटो बड़ा बुरा लगा। मैंने उन दिनों में ये बात की थी कि एक है गुड सुओ मोटो, एक है बैड सुओ मोटो। जिस सुओ मोटो पावर से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई वो गुड सुओ मोटो था पीडीएम के लिए, और ये वाला अच्छा, ये वाला बुरा है, ये बैड सुओ मोटो है, क्योंकि ये आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, तो फिर आपने जुडिशल रिफॉर्म की आड़ में सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार को कम करने की जो सही और कोशिश की है, इसको पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के सहाफ़ी बरादरी, हक़ परस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, हमारी सिविल सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने जुडिशल रिफॉर्म करने हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है? आप अपोजिशन को इंगेज करें, उनके साथ बैठें, बताएं आप क्या करना चाहते हैं, आप लॉयर कम्युनिटी से इंगेज करें, आप जुडिशरी से इंगेज करें और बताएं कि आपके क्या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उस पर बहस हो, उस पर डिस्कशन हो, और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुँचें। आपके पास तो आईनी तरमीम करने के लिए जो रिक्वायर्ड तादाद है मतलूबा वो भी नहीं है। साफ ज़ाहिर है आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, साफ ज़ाहिर है आप अवाम से डरते हैं, साफ ज़ाहिर है आप अवाम का सामना करने से डरते हैं। और मैं तो क्या, आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब फरमा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि इस घर को लग गई आग घर के चिराग से, कि वो खुद अब बोल रहे हैं कि 20 अरब रुपए का आटे की तरसील में खांचा लगा है। अब चाहे आप उसको जो भी रंग दें, बंदा सच बोल गया है। तो आप पे तो चार्जशीट आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने लगा दी, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, पीडीएम की हुकूमत को कह रहा हूँ। और मौलाना साहब, अवाम से इतना ना डरें। इमरान खान का आप मुकाबला क्या करेंगे? आप तो इमरान खान के सिपाही अली अमीन खान गंडापुर का भी मुकाबला नहीं कर सकते, और इसीलिए आज अली अमीन खान गंडापुर के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में किसी बदतरीन दहशतगर्द के साथ ऐसा नहीं हुआ जो आज गंडापुर साहब के साथ हो रहा है। क्या गुनाह है उसका? क्योंकि वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, साथ खड़ा है, बस ये गुनाह है और कोई गुनाह नहीं। तो आज इसलिए अहम प्रोसीडिंग है, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम अपनी आईन के साथ खड़े हैं, और ये यकीन अवाम को दिलाना चाहते हैं कि अगर आईन में तरमीम होगी तो 2/3 से होगी। इनके पास नहीं है, 2/3 वाला बार बैठा है, कल लाहौर में खड़ा था, पूरी कौम उसको जानती है, उसका नाम इमरान खान है। इंशाल्लाह 2/3 से आएगा, फिर इन लोगों के साथ बैठाएंगे। अब बताओ क्या करना है? आपके पास तो आईनी तरमीम करने के लिए 100 से ज़्यादा बंदे कम हैं, तो फिर ये हड़बोंग क्यों, ये खड़ा क्यों, ये पाकिस्तान के निज़ाम से छेड़खानी क्यों? इसलिए आज बड़ी अहम प्रोसीडिंग है, और सुबह 11 बजे
نشست بھی ہونی تھی, ڈائلاگ ہونا تھا, لیکن اس کو ڈیلے کیا. بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ سبوٹاج ہو. جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا, آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا وہ کرپٹ ہے. آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بلڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بختر بند گاڑیوں سے حملے کیے گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا, اللہ نہ کرے, لیکن ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں, اور نہ کبھی کریں گے جو آپ نے پرویز الہی صاحب اور ان کے گھر کی خواتین, عزت دار پردہ خواتین کے ساتھ کیا. بچہ جانتا ہے. کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاگ کو سبوٹاج کیا جائے. میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو, جو ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب, پوری قوم کی توقعات ہیں, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں, زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب. اور آخری بات, کل ایک کارٹون فلم چلی, ایک قوم سے مذاق کیا گیا, میاں جاوید لطیف صاحب, خواجہ آصف صاحب, کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے؟ اور کیا یہ ڈائلاگ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نہیں, آپ اپنی جماعت, اپنی حکومت, اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں. یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاگ سے اٹھ جائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مذاق نہ اڑائیں, اپنی حکومت کا مذاق نہ اڑائیں, شہباز شریف صاحب کا مذاق نہ اڑائیں, زرداری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں. آپ جا کے ان کو کنونس کریں یا پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. میں اگر کیبنٹ ممبر ہوں اور میں اپنے وزیر اعظم کے ایک بالکل کلیئر فیصلے کے خلاف ہوں, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, استعفیٰ دے دیں. آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور یہ ڈائلاگ کا راستہ کس نے دیا ہے؟ اسی عدالت نے دیا ہے. آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے, ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پہ مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے, اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی خیر کی امید بھی ملے گی. خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں, ہمیشہ یہ گلا رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے, تو ہماری ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے. بہت شکریہ. کامیاب نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کے پاس نیکسٹ پلاننگ کیا ہے؟ آئین کا راستہ اپنائیں گے, سپریم کورٹ کا راستہ اپنائیں گے, عوامی جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام کے حق پہ کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے. ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے, ہم دوبارہ پٹیشن کریں گے. اچھا سر, یہ آپ نے جیسے انالیسس کیا کہ جاوید لطیف کی تنقید کو آپ نے خود حذف تنقید کا نشانہ بنایا, یہ بتائیے گا اس طرف سے بھی کیا ڈائلاگ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کی جو پہلے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گے ڈائلاگ؟ دیکھیں, آج بیٹھک ہو جائے, وہاں جو تجاویز سامنے آئیں گی, دونوں طرف ذمہ دار لوگ ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار کم ہی لوگ ہوں گے. وہ جو بھی تجویز اپنے چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کچھ سوچ بچار کے ساتھ جائیں گے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے, میری رائے میں شہباز شریف سے بھی زیادہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہوں. تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. نوید قمر صاحب سنجیدہ سیاستدان ہیں, وہ بھی زرداری صاحب کو اپنی رپورٹ دیں گے. میرے خیال میں ہمیں کنکلوژنز کی طرف جلدی چھلانگ نہیں مارنی چاہیے. اور ایک اور بات بھی, یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آج مذاکرات کا آخری دن ہے, میں اس کے حق میں ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم نہ دیا جائے, لیکن یہ کہنا کہ آج کے بعد بیٹھک ہی نہ ہو, یہ غیر سیاسی بات ہے. اگر ضرورت پڑے تو ان کو کل بھی ایک دن اور بیٹھنا چاہیے. قوم کو مسئلے کا حل چاہیے, قوم کو سیاسی مسئلے کا سیاسی حل چاہیے. سر, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ایک سوال لیجیے گا. کانسٹیٹیوشن میں سر آئین میں کچھ شیڈولز بھی ہوتے ہیں, تو جو 4th شیڈول ہے آئٹم نمبر 55 جو ہے سر, اس حوالے سے سر پارلیمنٹ کو تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف اس سے متعلق قانون سازی کرے. تو سر یہ توہین نہیں ہے عدالت کی ابھی جو اس کو نوٹس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ سارا کچھ بڑا ہی غلط ٹائمنگ, اصل میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے. سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں, اگر آپ سپریم کورٹ کے ان میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, تراویح کا وقت ہے, آپ نے اسپیشل سیشن بلا لیا ہے اور آپ حملہ آور ہو گئے ہیں, تو آپ کی کوئی گڈ انٹینشن بھی کہیں تھی تو وہ بھی آپ اس سارے کام میں بہہ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے, 50 سالہ تقریب کی گئی. آپ مجھے بتائیں, آئین پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے 50 سالہ تقریب کرنی چاہیے یا آئین پہ عمل کرنا چاہیے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھے
आप उस नुस्खे को सोने के फ्रेम में बंद कर दें, अमल आपने कोई नहीं करना, सुबह शाम उसको आप चूमते रहें। आपने जो यहाँ तकरीब की वो आइन के लिए थी या जुडिशरी के खिलाफ थी? इसी सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तरीन सीनियर तरीन जज साहब को बुला के उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो आपने बातें की, आपको उन जज साहब से भी हया नहीं आई कि वो दिन आप आइन पे बात करते, आप जो सियासी कारकुनान ने कुर्बानियाँ दी उस पे बात करते, जो जेलें काटी उस पे बात करते, जो अमरीत आई उस पे बात करते, और जो सियासतदानों ने गलतियाँ की उस पे बात करते। पूरा दिन आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अर्जा सराई की, कोई शर्म नहीं आई आपको? अली मोहम्मद साहब एक मिनट मुज़ाकरात अच्छे रुख जा रहे हैं, लेकिन एक बात थोड़ा लाइट नोट में, वैसे लाइट नोट में ये करनी नहीं चाहिए जो बड़ा जुल्म हुआ परवेज़ इलाही साहब के साथ, लेकिन जब दूसरी बैठक हुई अली ज़फ़र साहब ने फरमाया हमारे जो मेंबर हैं कि 10 कदम हम आगे बढ़ें, तो 10 कदम आगे बढ़ने पे आपने परवेज़ साहब के घर पे बख्तरबंद से हमला कर दिया। ये शुक्र है उन्होंने 20 कदम की बात नहीं की, वरना से पता नहीं और आप क्या करते हैं। अच्छा एक मिनट साहब, अली मोहम्मद साहब, परवेज़ इलाही साहब आपके पार्टी के सदर हैं और बिल्कुल कोई मसला नहीं सर, इस तरफ वो हमला हुआ पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? जिस तरह देखिए यहाँ पे मैं जो हमारे कारकुनान भी पहुँचे हैं और हमारे वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँचे हैं, और जो वहाँ हमारी लीडरशिप थी वो भी पहुँचे हैं, और यहाँ पे मैं मुन्नस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उनके घर पे हमला हुआ, उनकी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात को सबोटाज नहीं होने दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।